नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छा आपण मैंने भल अच्छा ना आशा करे कि आपण मैंने भल थे खुश थे भगवान आपण मानकर सब इच्छा को पूर्ण करेंगे। तो आज हूँ गुरुवार समय हो गला 9:30 आज माने गोटे खास दिन आज हूँ सांब दशमी। तो पवित्र सांब दशमी रे आपण मानू हार्दिक शुभेच्छा। तो आपण समस्त घरे किसी ना किसी नुआ नुआ डिश बनी थी। तो आम घर भी बने किंतु मो सासू जेहेतु गाँव में रोचंती तो मो सासू माँ आज बन थे समस्त बोलिकी केते प्रकार सब बन थी। तो आमे भी ये बन ना घुड़िया तरकारी तो बन चलते आपण मानक बाहर दृश्य देखा ये देखो मोर तुलसी पूजा सरीगला। आज टे माने खरा टे बाहर भल भाव तो कपड़ा जब सुखे नहीं आमर सान्वी तान्वी कौन कर चलते आपण मानक देखुँ एठी अच्छे आमर तान्वी जर हो मुंड काटुची मुंड बथ हो आसुनी मुंड काटुची तो ताको टिके काली मेडिसिन नहीं दे देती ना तो टिके भल थिला किंतु राति आउथरे पुणी पळि आसी ज्वर नहीं हो नमस्कार काऊ नहीं हाँ नमस्कार। तो आठी आ गोटे आमर शोची शोनी उठ पड़ा तो ब्रश ब्रश करी ठंडा तो हो पिला कमी सब हाँ नमस्कार करे नमस्कार भूली जाइले से भूली जाइला। तो आबे से कार्यक्रम माने एति चाहा बसची पिलान क्षीर बसची तो आगु को बनैबा आठी चना बतरे नहीं ये देखु सब प्रकार मान जी चना घर थिला सेतिकी चना रे बतरे नहीं से माने ये बनैया बोलिकी कौन जे आमर घुड़ुड़िया तरकारी तो सेटा गोटे बनैबा आउ पलौ टे बन ना जेहेतु गुरुवार गुरुवार तो आम पियाज रसुण हेनी तो एमती किसी कथा तो चलतु रोसे स्टार्ट करवा आग पिला क्षीर फीर दे नौ मुझे चाह पी नौ रोसे स्टार्ट करवा पुणी कथा है। तो हाँ वीडियो रे बनी रे वीडियो टी पूरा देखिए आउ गोटे गोटे लाइक शेयर और सब्सक्राइब निश्चय भाव में करने। तो चलतु ब्लॉग टी स्टार्ट कर। तो एबे बसई नहीं मो रस पलव बोलिकी एबे देखु साबुत मसला रे ताईरे माने अलैच डालचीनी तेजपत्र जहाँ जहाँ से पैकेट रे थिला सब जहाँ देदेली गुआ घी पकई नहीं तो सेटा भल भाव टे हल्ई नेली माने से बोलिकी एबे से मापिकिना चाउल जी से ताहिरे पानी दे देची। तो चाउल है गोटे ग्लास तो तेणु करी मु 2 ग्लास से पानी दे दूची आउ टिके भल भाव में गोलाई नौची चाउल को पानी को भल भाव में मिक्स कर नेउची। तो एबे देखंतु से केते भल भाव में माने तार जो साबुत मसला गुड़ा ना ऊपर भासी आसी। तो एबे सेटा को भल भाव में हलैकिना बंद करने तरकारी पे मु तेल दे देची सेपटे मु एबे से दे देबा जीरा और सोरिष आ जो सब चना मनका आमर बतुरे रखी ना जो भल भाव धोई नहीं भल भाव संतुली देवा से पानी देदेबा एपट आमर बस पलौ फुटुकी फुटिया गोटे मीडियम साइज टमाटर काटी दूसरी काटिक देदेबा से गुड़गुड़िया तरकारी गुड़गुड़िया तरकारी देदेबा लुण टमाटर दे सिझापी छाड़ी नेबा देदेबा हलदी गुंड आमर तो पूजा हेनी खाइबा बना हो तो हलदी गुंड दे देदेबा मर्च गुंड
ଏବେ ଦେଇଦେବା ଧନିଆ ପାଉଡର, ଆଉ କିଛି ଦେଇଦେବା ଜିରା ପାଉଡର, ତ ଏବେ ସେଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ନେବା। ମସଲାକୁ ତାର ସ୍ମେଲ୍ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିଦେବା। ଏବେ ତ ମସଲା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଥିରେ ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ରସରେ ଯେହେତୁ ହେଉଛି ତ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି। ଏବେ ତ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିନେବା, ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଣିଦେବା। ପଲଉ କେତେ ଦୂର ଗଲାଣି ପଲଉକୁ ଦେଖିବା। ପଲଉ ପୁରା ରେଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପଲଉ ଆମର। ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ନେଲି। ପ୍ଲେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିନେବା। ବନ୍ଦ କରିକିରି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେଉଛି, ତାର କିଛି ସ୍ମେଲ୍ ଅଲଗା ଆସିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ଅଛି ବିଟ୍, ଗାଜର, ବିନ୍ସ, ଝଟା, ବଡ଼ ଆଳୁ, ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, ଆଉ ମୂଳା, ଆଉ ମଟର, ମାନେ ଯାହା ଯାହା, ହଁ କଞ୍ଚା କଦଳୀ, ଯାହା ଯାହା ପରିବା ଥିଲା ନା ସବୁ ଯାକ ଦେଇଦେଉଛି। ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଲାଗିବ। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏବେ ହାଇ କରିନେଲି। ସେଇଟାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ତା ସାଉଣ୍ଡରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ସେ ଗୁଡ଼ଗୁଡ଼ିଆ ତରକାରୀ ତ ବନେଇ ପାରିବାନି ଆମମାନେ ଏଇଠି, କାହିଁକିନା ଗାଁରେ ଆମର ମେନ୍ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଶାଶୁ ମା, ମୋ ବୋଉ, ଏମାନେ ବନେଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ମାନେ ତ ସମକ୍ଷ ହେଇପାରିନି, ବାସ୍ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଆଉ। ତ ଏବେ ତା ସାଉଣ୍ଡରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଇଏ ଘୁଡ଼ୁ ଘୁଡ଼ୁ ହେଉଛି ମାନେ ଗୁଡ଼ଗୁଡ଼ିଆ ତରକାରୀ। ହଉ, ବନେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମୋର ଗୁଡ଼ଗୁଡ଼ିଆ ତରକାରୀ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିକିରି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସେଥିରେ ପକାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ପନିପରିବା ପକାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପକାଉଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି କହିବେ। ଆଉ ମୋର ଯଦି ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତୁ ଏବେ ମାମା ବାହାରୁଛନ୍ତି ପଲଉ ଭାତ। କାହାକୁ କାହାକୁ ଏ ପଲଉ ଭାତ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ? ମତେ ତ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ମାମାର ହାତର ପଲଉ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଲୋ। ଆଉ ଏଠି ପଲଉ ଭାତ ଅଛି। ଏଇଠି ଥାଳି ପଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତ ଆମର ତାନ୍ମୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବିସ୍କୁଟ ଖାଉଛି ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ଉଠେଇକିରି ଏମିତି ପଡ଼ିଛି, ଫୋଲ୍ଡ କରିବା। ହଉ, ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଁ।